जय जगन्नाथ। मो घर मो बगीचा परिवार को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। सप्ताह किसी जरूरी कम बाहर को जाइली। बाहर फेरिकी बगीचा देखला परे मन पूरा पूरी उठुची। बगीचा हरा भरा वर्षा दिनिया बगीचा बगीचा पूरा फूल रे भरा। बगीचा रे मध्य परिबा बहुत सारा हिची। आज बगीचारू किसी परिबा मध्य तोलिबी। ता पूर्वरु कौन सब फूल फुटी देखी दूची। केते सुंदर भाव आलामंडा छड़क फूल फुटी। ये नाग चंपा। एठी गोटे मोर कुंडर लगी टगर गछ। टिके बड़ भेराइटर टगर, नॉर्मल टगर ठारू ये बड़। से केते सुंदर भाव फूल फुटी। आगुरी ये जमा फूल फुट नाला। वर्षा पानी पड़ा फल गछ गुड़िक केते सुंदर भाव फूल भरिकी रही। एठी देसी गोलाप। ये गोटे अनाबना गछ माड़ी जी फूल फुटी से अनाबना गछ भी हो गला। मिनी मंदार गछर डाल काटी नहीं डाल कलिकी से धीरे धीरे फूल फुटा होची। एठी देसी गोलाप, धला गोलाप यार मध्य डाल काटी नहीं एथिरे मध्य फूल कढ़ आसवा आरंभ हो गला। मल्ली फूल मध्य बर्तमान बहुत बढ़िया भाव फुटुची। फूल फुटी सारा पर ये मल्ली फूल गछ गुड़िक हाल्का हाल्का प्रूनिंग करनी किसी खत किंतु दे नथली। ये गुड़िक जेहेतु माटी लगी तले बेसी किसी खत दवा दरकार पड़ेनी। एपट बगीचार मोर सब पर्सेलिन पोर्टुलाका फूल गुड़िक बर्तमान बहुत बढ़िया भाव फुटुची। ये गछ गुड़िक लगेला समय जहाँ खत देती से आ मझे जमा भी खत देनी। एपटे मध्य देसी गोलाप किसी कुंडर लगी। ये मध्य बहुत बढ़िया भाव सब फूल गुड़िक फुटी। किंतु गोलाप गछर पत्र गुड़िक सब केमती पोका हो जाइए। पत्र गुड़िक सब पोक खाई जाइछंदी। वर्षा दिन ही एमती हम किंतु एथिरे किसी फंजीसाइड किंबा किसी पेस्टिसाइड स्प्रे कलापर से पुणी पत्र गुड़िक भल हो। एठी हरगौरीर फूलर मंजी पकईकी जाइथि। गछ गुड़िक होता किंतु एत बढ़िया भाव ग्रो कर रिपोर्टिंग करने को पड़ो। एठी मोर केते सुंदर भाव देखु पेंटास फूल गुड़िक फुटी। गछ ग्रोथ बढ़िया होती। फूल फुटी कढ़ आसी। झूला मंदार डाल लगे से बढ़ी किंतु वर्षा पानी पड़ा फल केते सुंदर भाव बढ़ुची सब गछ गुड़िक। एठी यूफोर्बिया जेरोल्डी ये गछटीर ग्रोथ बढ़िया भाव होती किंतु एते परिमाण फूल नथिला। बहुत सुंदर भाव फूल फुटी। ये गछ गुड़िक तो आगरू फूल फुटी आसूची। ये गछ गुड़िक रेगुलर भाव फूल फुटी आसूची। आ बर्तमान तो वर्षा दिन तेणुक बहुत सुंदर भाव बर्तमान फूल फुटुची। ये हूँ मेक्सिकान पिटुनिया। बर्तमान बहुत परिमाण फूल फुटुची वर्षा पाई। ये देखंतु ये हूँ मोर ब्लू टगर गछ। आज बाड़ी रे बहुत सारा परिया परिया गुड़िक सब तोलिबी। देखो केते बढ़िया भाव छचिंद्रा होती। आज बहुत सारा छचिंद्रा बाड़ी बाहर मो सबड़े बुलिक देखी सारे। बहुत सारा छचिंद्रा अच्छी। छचिंद्रा तोलियापाई जो डालाटा नहीं आसी से डाला भर्ती हो छचिंद्रा बाड़ी बाहर। आउ छचिंद्रा गुड़ाक केते हेल्दी अच्छे देखो केते बढ़िया होती और केते हेल्दी अच्छी। प्राय 2 मास हो गला मो छचिंद्रा हार्वेस्टिंग करी चलची। आ बर्तमान बहुत बढ़िया भाव छचिंद्रा फलुची। बर्तमान तो परिवा दर जहाँ अच्छी बहुत चढ़ा अच्छी बजार रे परिवा दर। आ ये समय जहाँ भी किसी बाड़ी बाहरना कहीं बहुत खुशी लगुच। एठी 4-5टा बोधे भेंडी बाहर कि कौन 4-5टा भेंडी तोली नहीं कि पुणी सेपटे मोर छचिंद्रा अच्छी सेपट को जीवी। भेंडी गुड़ाक मु गोटे हाथ में तोलुची गोटे हाथ में वीडियो करुँची तेणुक मत असुविधा हो। कईंची नहीं आसनी। भेंडी गुड़िक सब कईंची काटिकी तोली नहीं ठीक हुए किंतु मो कईंची जेहेतु नहीं आसनी। जो दिन जी भेंडी बाहर 2-4टा बाहरना कहीं प्रतिदिन तोली नेले उपरकू भल भाव भेंडी फली चलो।
ଘରେ 4-5 ଦିନ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଗଲେ ଗଛ ସବୁ ଡାଳ ସବୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ଉପରେ କିଛି ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବାଡ଼ରେ ତା ଡଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି। ସବୁଥିରେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଫଳିଛି ଆଉ ସବୁ ଉପରକୁ ଗଲେଣି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଥାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ବାଙ୍କି ବାଡ଼ି ବାପାଙ୍କର ମୁଁ ରଖିଛି। ସେ ବାଙ୍କି ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଟଗର ଗଛରୁ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ତୋଳିଥାଏ। ଆଉ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଡାଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଫଳିଛି, ଆଉ ସେ ଡାଳ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ହେଇଛି। ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଲଗେଇଥିଲି, ଆଉ କିଛି ଗଛ ମେ ମାସରେ ଲଗେଇଥିଲି। ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଫଳୁଛି, ତାପରେ ଏବେ ମେ ମାସରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗେଇଥିଲି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଫଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ହିଁ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିବି, ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ହିଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟକୁ ଆସିଲି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ବାହାରିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନୂଆ ଗଛ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମେ ମାସରେ ଲଗେଇଥିଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଫଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଇଏ ଆଗକୁ ପୁରା 2-3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗଛରେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଫଳିବ। ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତୋଳି ନେଲି। ଜହ୍ନି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ କଷି ଧରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ମଧ୍ୟ କଷି ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। ଆଉ ମାତ୍ର 3-4 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ବହୁତ ସାରା ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ବାହାରିବ, ଜହ୍ନି ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ଜହ୍ନି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଷି ସବୁ ଧରି ଆସିଲାଣି। ଜହ୍ନି ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଏସବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ 4-5 ଦିନ ଥରେ ବଗିଚାରୁ ତୋଳିବାକୁ ବାହାରିଥାଏ। କିଛି ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ତୋଳିବି। ଲେମ୍ବୁ ଏମିତି ବେଶୀ ମୋର ଦରକାର ହୁଏନି, ଗୋଟେ ଆସିକି ମୁଁ ନେଇଯାଏ, 1-2ଟା ନେଇଯାଏ। ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଘରେ, ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ମୁଁ, ତେଣୁକରି ବେଶୀ ଲେମ୍ବୁ ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜି କିଛି ଲେମ୍ବୁ ତୋଳି ନେବି କିଛି ଦେବା ପାଇଁ। ଲେମ୍ବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପାକଳ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିକି କିଛି ପାଚିକି ମଧ୍ୟ ତଳେ ଝଡ଼ିକି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି କାହାକୁ କେମିତି 2-4ଟା ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଦେବି। ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଫଳିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୋଳି ନେଲି। ଷ୍ଟୁଲ୍ ପକାଇକି ମୁଁ ଏଠି ତୋଳୁଛି, ହାତ ପାଉନି, ତେଣୁକରି ଛଚିନ୍ଦ୍ରାଟାକୁ ଏକାବେଳେ ତୋଳି ନେଲି। ଏତିକି ସବୁ ବାଡ଼ିରୁ ଆଜି ପରିବା ତୋଳିଲି। ପ୍ରାୟ ଡାଲା ଭର୍ତ୍ତି ଛଚିନ୍ଦ୍ରା, 15-16ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ କି କ'ଣ ବୋଧେ। 4-5ଟା ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଏତିକି ଲେମ୍ବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।